Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syahrani Artuji dari kelas PBI 2 akan menerangkan tentang verb. Oke. Apakah itu verb? Oke, sekarang kita masuki kind of verb atau macam-macam verb. Yang pertama ialah dynamic verb and static verb. Dynamic verb adalah verb that shows activity. Jadi, dynamic verb ini ialah kata kerja yang menunjukkan aktivitas, misalnya run, work, or sing, dan sebagainya. Yang kedua ialah static verb, verb that express conditions. Jadi, verb ini menunjukkan ekspresi, misalnya love, or hate, or likes. Macam verb yang kedua ialah regular verb dan irregular verb. Regular verb ialah verb that have regular form changes in verb 2 and verb 3 are done by adding d or ad. Jadi regular verb ini ialah regular yang verb 2 dan verb 3-nya ini ada tambahan d or ed. Misalnya cook, verb 2-nya cooked, verb 3-nya cooked. Kan di belakangnya ada ed. Dan yang kedua ialah irregular verb. Perubahan bentuknya tidak beraturan pada verb 2 dan verb 3-nya. For example, take, verb 2-nya took, verb 3-nya taken. Kan verb 1 antara verb 1, verb 2 dan verb 3-nya itu tidak beraturan. Dan ada juga macam-macam verb yang transitive and intransitive verb. Apa sih itu? Transitive verb ialah verb that require an object. Sedangkan transitive verb ini ada dua, yakni monotransitive verb dan ditransitive verb. Jadi transitive verb ini ialah kata kerja yang menunjukkan atau yang membutuhkan objek. Dan transitive verb ini mempunyai dua bagian, yaitu monotransitive verb dan ditransitive verb. Monotransitive verb atau berobjek tunggal yang mempunyai pola subjek plus verb tunggal plus objek. Contohnya, she bought a book. Dia membeli sebuah buku. Jadi objeknya ini berupa sesuatu yang tunggal. Misalnya yang saya contohkan barusan ialah she bought a book. Kan dia cuma membeli satu buku. Sedangkan di transitive verb ialah atau berobjek ganda ini polanya ialah subject and then verb tunggal and then indirect object dan direct object. Indirect object ialah objek tak langsung, biasanya berupa person. Example, he lent me car. Sedangkan direct object atau objek langsung biasanya berupa non-person. For example, she explained the problem to me. Nah, sekarang kita memasuki yang intransitive verb atau verbs that don't need an object. Jadi, verb ini tidak membutuhkan yang namanya objek. The type is grouped into two, complete predication dan incomplete predication. Dan ini mempunyai dua tipe. Yang pertama complete predication dan yang kedua ialah incomplete predication. Sedangkan complete predication ialah occurs when the arrangement of as, subject plus verb can be understood clearly. Jadi complete predication ini ialah susunan apabila susunan subjek dan verbnya itu bisa langsung diketahui atau langsung dimengerti. Contohnya, I run fast. Aku berlari dengan cepat. Sedangkan kalau incomplete predication ialah occurs when there is a subject plus verb arrangement, but its meaning cannot be understood clearly and thoroughly. Jadi, incomplete predication ialah apabila ada susunan verb, subjek dan verb, tapi artinya itu gak bisa langsung difahami.
Sekarang kita memasuki function verb atau fungsi dari verb itu sendiri. Yang pertama ialah ordinary, kata kerja utama. Ordinary ialah is an indicator of sentence without an ordinary verb. The arrangement of word cannot be called a sentence. In the words, the existence of ordinary verb is a sentence is absolute because ordinary verb contain meaning or meaning it. And this verb occupies the last part in series of verb. Jadi kata kerja ini ialah indikator ini jika tidak adanya ordinary verb atau kata kerja verb ordinary ini, sebuah kalimat itu tidak bisa disebut kalimat, atau di susunan lain ordinary verb ini adalah mutlak. Karena ordinary verb ini mempunyai makna di dalamnya, dan ordinary verb ini ada di belakang kalimat. Berdasarkan verb ordinary-nya, kalimat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah verbal sentences, dan yang kedua ialah nominal sentences. Verbal sentences ialah whose verb ordinary is not a member of be. Jadi verbal sentences itu ialah kalimatnya itu tidak ada dari be. Be itu ada is, are, was, were, be, been, and being. For example, we are studying. Sedangkan nominal sentences ialah sentences whose verb are ordinary members of be. Jadi kalimat itu ialah yang verbnya adalah yang ordinarinya member dari be. Contohnya, the girls are beautiful. Fungsi yang lainnya ialah auxiliary. Does not have a clear meaning or meaningless and meaningful. However, its existence is intended to assist in the formation of sentences and in a series of verbs. Auxiliary occupy the shape, the part before ending. Jadi, auxiliary ini tidak punya makna, dan adanya auxiliary ini cuma membantu tenses tersebut. Dan tempatnya auxiliary ini ialah di bagian sebelum akhir. Contohnya, he had passed the final examination. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.